Sige, So, dali mo, So. Dribble mo, pare. Sige, pasukan mo. Pasukan mo. Bunso, pasukan mo. Okay, man. Para dali mo yung 300 pare. Bunso, harap po. Honor, dribbling. Sober. Gusto ka mag-dribble? Jump shot. No good. There's a whistle for 2 foul. Hindi ka na sa Bunso. Ayun na, Agis! Sa'yo, So! Sige na! Sige na! Po! Number 4, Leza. 2 points. Gigay, diretso-diretso. Pinata. Wala. Number 25. Sige, Bunso! So, layo ka dyan, So. Diretso, tumira. 2 points. Pare, kunin mo na si Bunso. Ano? Bunso, ano? Kunin mo na. Kunin mo si Bunso. Tingnan mo pa rin ng dila. Parang dila. Wala nang tubig sa katawan. Number 17, dribbling. Number 22. Wala. Rebound by number 25. Sige! Bunso! Ayun na, dali mo, So. Dali mo, So. Sige! 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 Traveling. Substitution. Pare, umahon pare. Number 80, now, Moreno. Number 47, Hindi nga ako. Tubig dun. Oh. Honor, dribbling. Pasa ilalim, Igay. Nice move. By Igay, 2 points. Back to number 4. Nulan. Ayun na, kinulan. Back to number 42. Tiralan mo na. 47, wide open. Kabuog! Sir, 3 points. Nakahabol pala kagad yun. Dapat tao-tao nila parang gano'n sila. No? Honor, dribbling. Influence! Back to number 47. Back to number 17. Okay. On field by number 1. Number 47, lays up. 2 points. Lan, okay lang. Sabihan mo yung mga kibuyutok doon. Sige, para pa mo sa nakalalo. Pare, kibuyutok doon naman. Ano Honor. ba? Kuha number 47. Abdullah sa ilalim. Sinakasang number 22. There's a whistle. Foul by number 72. Ano standing yung kalaban mo? Sige, kayo ano standing? Dito mga sa inyo. Warning foul for number 72. Dalawa lang. Sayang. Fourth personal. 47. 27. 27. Ang mga taga-Jeddah? Running shot. 2 points. Ito pala sa mas malapit. 30. Honor. Up to number 47. Take pass. 2 points. Sige! Takbo! Laniwalay ka. 27. Diretso. Tayo pugsaw yun! Lays up. 2 points. Hindi na ako. 47. Dribbling. Nakawala sa kamay ko ah. Sa ilalim. Higay. Jump shot. No good. Rebound by number 72. Wala. Time out. Conscious. Ay, tao-tao nyo. Ayaw nga. Tao-tao kayo. Para pag gano'n. Diblo eh. Hindi na ako. Paano? Huwag na tayo bumalik ha? Sabi na lang. Dok, ito naman. Mamaya ka ng part-quarter. Ari, Philip. Philip, ikaw part-quarter. Pwede mag-quarter ba? Voting. Back to the ball game. Point 7, dribbling. Pasa ilalim. Wala. Number 22, for the rebound. Pass to Abdullah.
Abdullah, derecho. 2 points. By number 47. 27. There's a whistle. Foul by number 5. First personal. Corpus, first free throw. No good. Second free throw. Basket count. 47, dribbling. Ono, back to number 47. Abdullah, Ganun talaga galaw niya, no? para move. Dahan lang. 2 points by Abdullah. Oo. Poto, derecho. There's a whistle. Foul by number 5, second personal foul. Sala time. Sala daw, sala. Labas mo na, labas. Nangyari sa'yo, eh. Tinawagan ko na nga sir. Lagi na nga sir eh. Lagi tinawagan ko na. Okay, sir. Pero yun eh. Baka makalakas lang sir. Hindi sir kasi siya rin ang lumusubi. Siyempre, hindi umiwas yun eh. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tatawagan ko ng antintation. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Asyhadu an la ilaha illallah! Hindi sure may basihan yan, eh. Asyhadu an la ilaha illallah! Bakit dyan ang nangyari? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nakahingal? Bitin na, bitin. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sabay tigil, yo. Hindi nga, yung ko lang na dapat warning na yun. Mas dapat hindi na pwede gawin yun. Lamang tayo. Bakit lamang tayo? Mababalian tayo rito. Oo, yun nga, eh. Kinakita to. Umiwas nga ako, di ba hinabol pa ako ng gulo. Sabi pa ni Kuya, siya bumangga eh. Kitang-kita naman umiwas nag-side step. Mawala daw si Jong. Aba, malo. 1400 asterisk. Tol, paano ba to? Okay. Bariyan mo, itatas. Tika lang. Wala pa. Okay. Uy! Kinig.